Wakongomani walioko Kenya wafanya maandamano ya kuhusiana na kilima cha Minembwe, kusema kuwa wanataka pawe huru, na haswa wale Wakongomani ambao walioko Kenya ni wengi wapo ni Wanyamulenge. Bana, mi najiuliza maswali ambayo nilikosa majibu. Kwa sababu je, ni kweli Wakongomani ambao wapo Kenya ndio wamefanya yale maandamano, ama ni wale Wakongomani wa mchongo tena bali wenye manalipiwaga tu makuta ndio walifanya ile maandamano? C'est question à vérifier, ni question ya kuangalia mimi na wewe tuaminie ama tuitike ama tukatale, juu tupate kupata ma réponse yenye iko bien, iko correct. Eske ni Wakongomani bale tunayua ni Wakongomani, ama ni Wakongomani wa mchongo benye tunayua kila siku analipiwaga franga juu bafanye wanafanyaga juu ya kupoteza reputation ya Kongo? Paski mkimbizi anaenda fanya maandamano kwa ambasade, sio vile vitu tunaviona haya. Eske c'est vrai? Mkimbizi iko mkaa ya Kakuma anaenda fanya maandamano Nairobi, Kenya, Nairobi kufanya maandamano. Vitu vingine mnakuwa angalia. Eske ni kweli mtu mkimbizi anaweza toka mkaa na kwenda mu kapitale ya pays na kufanya vyenye anajisikia? Juu mi na croire que kama mtu ni mkimbizi maana ko sous ordre ya pays ingine, lakini tunaona ma video, parmi les videos na photos zina trend kwa mtandao kwa Bakongomani balienda fanya maandamano kwa ambasade, banasema ki banachoka na serikali ya Fachi, wanapenda wapatie Banyarwanda nini na nini. Babapatie amani, susuki baende. Ni kitu kenye mimi si comprendre. Napenda ketu bi comprendre mimi na moyo benzangu benye tunapenda sana kufuatilia mitandao, na tunapenda kufuatilia sana nchi yetu. Napenda tuelewe nini haswa inaendelea hapa ku resource, nini haswa inaendelea ku resource. Kuona banatuambia Bakongomani walifanya maandamano, banatuambia pays. Ni vitu vimoja wenye mie peke comprendre kwa jua nini Kongo ilitoka kwanza ikafanya, kwa jua nini Bakongomani walitoka bakaenda fanya maandamano ku ambasade. Eske ulivielewa? Nikupatie jibu ya maswali. Nikupatie jibu ya maswali yangu. Swali yangu ya kwanza ilikuwa hivi: je, Mkongomani ama mkimbizi anaweza kafanya mgomo kwenye nchi ya watu kwa sababu ya nchi yake? Jibu yangu ikakuwa hapana. Swali yangu ya pili: je, Mkongomani anaweza kalilia kabisa, Mkongomani mwenye anajiamini ni Mkongomani anaweza kalilia atoke nchi yake na aachiwe waasi wapate kumiliki nchi yake? Jibu yangu mimi ikakuwa hapana. Nilikuwa nimeenda kupatia majibu ya maswali yangu. Swali la tatu ikakuwa: je, Mkongomani mwenye anajiaminia, Mkongomani mwenye anajielewa, Mkongomani mwenye anajua venye kwemo, eske anaweza kapatia nguvu, anaweza patia nguvu muasi?
Jibu yangu tena kuwa hapana. Jibu yako ni nini? Sio uko na jibu ya real yenye inaweza katuweba ku solution yenye tuko tafuta sai, inaweza kuwa bien, tunaweza kuimaintenir na tukangalia gisi gani tunaweza tukabiresoudre i problem. Parce que banasema ke bakongomani balifanya maandamano Kenya. Est-ce comprendre? Kufanya maandamano Kenya kwa juu ya amani. Est-ce que Kenya njo Kongo? Jibu yangu tena nasema hapana. Mkongomani mwenye iko Uvira, mkongomani mwenye iko Mateso, mkongomani mwenye iko fasi yote pako ipiko kwenye piko shida, Nord Kivu, Sud Kivu, basha choka na maandamano. Basha choka na kusema. Basha choka banachunga sasa President Felix Tshisekedi Chilombo yepeke amua. Banachunga bazalendo FARDC bapambane baangalie kama batafanyikisha. Sasa sielewi kusikia Kenya panatokea wengine banasema balifanya maandamano juu ya amani, wakati huku shie tuko nachunga diplomasi, tunachunga na nani na charge tunachunga na bazali na serikali yetu ikamate maamuzi yenye iko facile, maamuzi yenye iko difficile kwa juu ya kusema igombole watu. Mais wewe huku tunakia sikia wakongomani wengine walifanya maandamano. Pour moi naweza nikasema ke ile bitu biko flou na biko flou abiko tena flou na biko flou, parce que sio mkongomani mwenye iko na asili ya kikongomani anaweza kufanya vitu vile. Atu comprendre. Tunakaribisha ku like, ku share, ku subscribe, ku comment channel yetu kwa juu unapata habari zetu ku 5 minutes. Ushakuwa nazo kwa juu ukijiabone, ukieme, ukipartage na ukikomante. Pale unatanisha unakuaga napata habari kwa muda yenye iko sahihi, habari kwa muda yenye iko natakiwa, juu ya kutanisha unapata actualite yenye iko bien, kushindwa kusikiliza vile ya watu na kushindwa kuelewa vile vitu ya watu kwa muda yenye wewe pekee unajisikia na utakuwa unatupata wewe pekee ukitafuta sema choi naandike Kivu Live utatupata. Mbo tunarudia mwanshema yetu ya kusema que les Congolais sont en Nairobi balifanya maandamano na maandamano ilikuwa ni kwa juu ya pe. Just que ni kusema ni kujireplique banasema ke banalia pe. Mimi nikajiuliza ile penye biko nalia batalilia kule Nairobi wakati kwabo ni huku. Pourquoi basiku huku kwabo pourquoi parce que kwa bakidaiye ile pe huku lakini banaenda lomba kule. Nikia comprendre que hata wakati ba M23 walikuwa hapa Uvira balifanya maandamano ya sur, balifanya maandamano ya secret na bakaitisha batu wa tofauti ya vile ya Uvira na bakafanya maandamano balikuwa ni watu yao balipaga malare wale wavoyu bakawalipa malare bakafanya maandamano na ikaonekana kile ba ya Kongo ndio balifanya batu ya Uvira ndio walifanya maandamano. Lakini ilikuwa ni dili zao sio wote tutaka zoea, ilikuwa ni makaprisi yao ni sio wote tutaka zoea. Maana hatuwezi bishituka. Mais ça tulikia comprendre binatokea na Kenya ndio maswali inakuya ya mingi. Pourquoi wajamii kwa kufanya madili hivi? Pourquoi watu wiko wanafanya vitu hivi? Est-ce que mimi nishaka jiuliza kwa nini wanafanya vile? Naweza niliwapatia makestion mimi najiuliza kana kila siku najijibu yako. Bo, wewe unajiuliza nini? Wewe juste unajiuliza nini juu ya hivi tai M23? Est-ce que tutabakiliaga kila siku maparole yenye haiko tenir? Tutabakiliaga kila siku kuwa nasikia wenye havitafanyikaka? Tutabakiliaga kila siku kuwa tu wale? Tutabakiliaga kila siku si comprendre? Naweza nikasema mfaso gani? Si comprendre naza bisema mfaso gani mais naweza nikasema tuke nous les Congolais tukuwa ini. Si hatutakuwa ini, vraiment je vous assure
ni kitu kinamtakiaga, naambia mtanipigiaga simu piko siku moja, mtanipigia kama ndakuwa ningali mdunia, mtaniambiaga Petit Lambert ulisemaga kitu kimoja kia maana sana, na leo kinaanza tokea, na leo tunaanza viona ni juu kama nule Kongole kama sie peka tujielewe, hakuna mataza tuelewe. Kama mie wao nielewe na kuna mwingine mataza nielewe. Hapana wewe kunielewa, hakuna mtu mwingine mtaza nielewe. Sasa ifo tukale chini tujielewe kwanza shie peke. Ifo tukale chini tukuna jua vitu vyenye tuko nafanyiwa na president, tukuna jua vitu vyenye tuko nafanyiwa na bana inchi wenzetu. Tukuna jua kenye tuko nafanyiwa na ba adui yetu. Sasa ona ikala tu nekala unayuaga si tuko tu Mkongo na Banyarwanda ni wanakugana tu na tu agressi. Eske uko siri na Banyarwanda kanyo wangu tu agressi? Ni Banyarwanda wao peke. Eske uko siri na Baganda ni wangu tu agressi? Eske ni Baganda wao peke? Jiangalie pour que upate solution ya yako. Nous sommes au Congo, Sud Kivu, Uvira, Kasenga,